लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में दही तरक्की और पंचायती राज के महकमे की जानिब से सेवा पर्व के तहत मुनक्किद किए गए स्वच्छता विजय उत्सव तकरीब में शिरकत की और इस तकरीब से खिताब भी किया। इस मौके पर उन्होंने दही और शहरी जम्मू कश्मीर के दरमियान खलीज को ख़त्म करने और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए अपने आज़म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जम्मू कश्मीर से वाबस्तगी का सच्चा सबूत गुज़श्ता 5-6 सालों की कारकर्दगी में देखा जा सकता है। उन्होंने सेहत आमा और फलाह बहबूद को फ़रोग़ देने और खुशहाल सेहतमंद गाँव के लिए कम्युनिटी की शिरकत को फ़रोग़ देने के लिए सफाई मुहिम की अहमियत पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे और सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। देवियों, सज्जनों और मित्रों, अभी धीमी गति का समाचार संचालक महोदय से आप सुन रहे थे कि 2 अक्टूबर को विजयदशमी है और महात्मा गांधी जी की जयंती है। उसके ठीक 3 दिन पहले स्वच्छता विजयोत्सव का आयोजन मुझे लगता है कि समाज के लिए एक बड़ा आदर्श और संदेश लेकर के आया है और इसके लिए मैं ग्रामीण विकास विभाग के सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सच कहा गया कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का ही त्योहार है, प्रतीक है। भगवान श्री राम ने रावण और माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार करके समाज के बुरे कर्म और अनैतिकता को समाप्त करने का काम इसी दिन किया था। वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में बड़े स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन ड्राइव का आगाज़ किया। इस मुहिम का मकसद वादी में खेलों की सहूलियात को जदीद हदूद पर इस्तेमाल करना और नौजवानों को खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करना है। इस मौके पर बेहामा स्टेडियम और मादर मेहरबान स्टेडियम की अपग्रेडेशन के मनसूबों का ऐलान किया गया, जबकि बटवीना और दीगर प्ले फील्ड्स की बेहतरी को भी मनसूबे में शामिल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हुकूमत का मकसद नौजवान नस्ल को मुस्बत और सेहतमंद मौक़े फराहम करना है। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। स्टेटहुड मरकजी हुकूमत के तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये 3 स्टेप होंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। 2 कदम तो उठा लिए, डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए। अब स्टेटहुड का वादा जो है वो पूरा करना है। लोग फिलहाल सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाना नहीं चाहिए। जहां तक लद्दाख के लोगों की बात है, हमने तो बहुत पहले यूटी बनने से पहले भी हम उन्हें हमेशा कहते रहे, जनाब होश करना जो आप मांग रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मांग कबूल हो और आपके हालात जो हैं और ज्यादा बिगड़ जाएं। लेकिन हकीकत ये है, उन्होंने यूटी मांगा, लेकिन यूटी मिलने से उनकी कोई बेहतरी नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की मजम्मत की और इसे एक अफसोसनाक कदम करार दिया। एनसी तर्जमान इमरान नबी डार ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत को लद्दाख के लोगों के साथ किए गए वादे को जल्द पूरा करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है कि ऐसे इंसान को जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था और उसको इतनी स्ट्रिंजेंट लॉ के तहत अरेस्ट किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको कंडेम करती है और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली जो लद्दाख को 6th शेड्यूल दिया जाए, जो उनके साथ वादा किया था। देखिए, बार बार ये बोलना पड़ रहा है, जो चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो, चाहे लद्दाख का मसला हो, ये वादे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद किए हैं। चाहे यहाँ स्टेटहुड का मसला है, खुद प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पे ही बोला कि हम स्टेटहुड देंगे। लद्दाखियों को बोला गया कि हम 6th शेड्यूल दिया जाएगा उनको। तो अपने वादे पूरे करिए ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी बनती है कि जो वादे उन्होंने लोगों के साथ किए हैं वो पूरे करें। तो वहां पर तो ऐसा कोई, वो तो बेचारे लद्दाखी बहुत ही टिमिड और बहुत ही शरीफ एक कम्युनिटी है। हालांकि लद्दाखियों ने हमेशा कश्मीरी
جو رائٹس تھے اور جو کشمیریوں نے بات کی اور جو جینوئن چیزیں جب ہمارے ساتھ ہمارے حقوق چھینے گئے انہوں نے ویلکم کیا, انہوں نے مٹھائیاں بانٹی, لیکن ہم کشمیری چاہتے ہیں کہ کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ زیادتی نہ. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 23 اکتوبر سے اسمبلی سیشن بلانے کو منظوری دے دی ہے اور اسپیکر سے کہا کہ اسمبلی کی کارروائی کا کیلنڈر مقرر کرے. 24 اکتوبر کو اسمبلی میں کوئی کارروائی نہیں رہے گی. راجیہ سبھا انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. ادھر سیشن سے پہلے این سی نے کہا کہ اگر ایم ایل اے ڈوڈا مہراج ملک کو سیشن سے پہلے رہا نہیں کیا گیا تو یہ مسئلہ ضرور اٹھایا جائے گا. جبکہ بی جے پی نے کہا کہ فی الحال اسٹیٹ ہوڈ سے اہم مسئلہ سیلاب سے متاثر عوام کی باضابط کاری ہے. اسمبلی میں آپ ہر کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور وہی سب سے اس کی خوبصورتی ہے کہ آپ اسمبلی میں اپنے دل کی بات, اس ریاست کی بات جو اب یوٹی ہے اور ہر ایک چیز کی بات اٹھا سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اگر جو ڈیول پاور سینٹر ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ کتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں, اگر اس الیکٹڈ حکومت کو جس کو بھرپور طریقے سے لوگوں نے ووٹ کیا اس کو اچھے سے چلنے دیں تو نہ صرف بزنس رول بلکہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہم سے وعدہ کیا ہے اسٹیٹ ہوڈ کا وہ ریسٹور ہو تاکہ ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل کر سکیں. امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ بھی امید کرتے ہیں کہ اسمبلی سیشن سے پہلے مہراج ملک کو رہا کیا جائے. کچھ بھی ہو اس کے ساتھ جتنے بھی اختلافات ہو, لیکن مجھے لگتا ہے جو وہ اس کے اوپر رول جو لا ڈالا گیا وہ شاید وہ بہت زیادہ تھا, نہیں ہونا چاہیے. کہ آنے والے سیشن میں لوگوں کی باتیں ہوں گی, وکاس کی بات ہوگی, ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی, اور جو اس طرح سے جموں کشمیر میں ڈیزاسٹر ہوا ہے, چاہے وہ پہلگام اٹیک, اس کے بعد جو ٹورزم کو بڑا لاس ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہارٹی کلچر سیکٹر کو بہت زیادہ نقصان ہوا, وہ ایشوز وہاں اٹھائے کہ لوگوں کے ساتھ جو نیشنل کانفرنس نے وعدے اور گارنٹیاں دی ہے ان پہ بات ہوگی تاکہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اشارہ دیا کہ بہار اسمبلی انتخابات کے ساتھ بڈگام اور نگروٹا کی خالی سیٹوں پر بھی انتخابات کرائے جائیں گے. اس فیصلے کا جموں کشمیر میں تمام سیاسی جماعتوں نے خیر مقدم کیا ہے. نیشنل کانفرنس نے کہا کہ ان حلقوں میں بھی لوگوں کو نمائندگی ملے گی, جبکہ وہیں بی جے پی نے دعویٰ کیا کہ سیلاب میں اچھی کارکردگی کی وجہ سے نگروٹا میں ان کا امیدوار کامیاب ہوگا. اچھی چیز یہ ہے کہ راجیہ سبھا کا الیکشن بھی ڈکلیئر ہو گیا اور ان کے بھی الیکشن اب ہونے والے ہیں جلدی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیش رفت ہوئی ہے نگروٹا اور بڈگام میں وہ بھی ایک اچھی بات ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی علاقہ, کوئی بھی کنسٹیٹوئنسی بنا ریپرزینٹڈ نہ رہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں بھی جلد سے جلد الیکشن ہو اور لوگوں کی جو چنندہ جو اپنے لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں. نگروٹا جو بائی پول ہونے والا ہے یا بڈگام جو بائی پول ہونا, بھارتیہ جنتا پارٹی اس کے لیے پہلے سے ہی تیار ہے اور تیاری کر چکی ہے. نگروٹا تو ہمارا گڑھ ہی ہے اور وہاں ہماری قداور نیتا, قداور رہنما جن کی وفات ہوئی ہے, جو اب اس دنیا میں نہیں رہی, انہوں نے اس ایریا میں بہت کام کیا, لوگ پریا ہے. اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے جس طرح سے سیلاب کے دنوں میں جموں ریجن میں کام کر کے لوگوں کو ریلیف دی, لوگوں کو وہاں جس طرح سے ہر ایک قدم کے ساتھ ان کے ساتھ رہے اور اپنی کانسٹیٹوئنسی فنڈ سے ان سے مدد کرنے کی, جس سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی پاپولرٹی اس ریجن میں اور زیادہ بڑھ گئی اور لوگ زیادہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف آنے لگے. جموں تو ہم جیت ہی جائیں گے, اس میں کوئی شک اور سندے کی. بی جے پی جموں کشمیر نے سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر کے قریب میونسپل پارک میں ایک پیڑ ماں کے نام کے عنوان سے شجرکاری مہم کا انعقاد کیا. اس کا مقصد ماحولیاتی تحفظ اور پائیداری کو فروغ دینا ہے. بی جے پی کے قائدین اور کارکنوں نے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جو ہمارا مستقبل ہے, جو ہمارا بھوشیہ ہے, جو ہمارے بچے ہیں, وہ اچھے طریقے سے آنے والے سالوں میں سانس لے پائیں. اور یہ موسم کے اندر جو بہت بڑے سطح پر تبدیلی دیکھی جا رہی ہے, یہ کہیں نہ کہیں رکے, جس کا ایک سیدھا سندیش ہے. ایک پیڑ ماں کے نام, جو دیش کے پردھان منتری جی نے ایک مہم شروع کی تھی. بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے ٹیم انڈیا کی پاکستان پر زبردست جیت کو سراہتے ہوئے اسے کرکٹ کے میدان پر ایک اور سرجیکل سٹرائک قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ٹیم انڈیا نے ایک بار پھر اپنا غلبہ ثابت کیا اور پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا. ہم ٹیم انڈیا کو اس تاریخی جیت کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج بھارت کا ہر ایک شہری اس جیت کو, اس جشن کو
मना रहा है। और जिस तरह से कल भारतीय टीम ने फाइनल जीतकर 41 साल के बाद जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आमना सामना हुआ, और जिसमें भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर देश को जीत का तोहफा दिया, जीत को ट्रॉफी के तौर पर उसको कप दे दिया। लेकिन पाकिस्तान जो दहशतगर्दी को हमेशा सपोर्ट कर रहा है, कल उन्होंने ग्राउंड में भी दहशतगर्दी दिखाई और उन्होंने कप वहाँ चुराया, और वो गन वाइस जैसी वहाँ इमेजेस बना के, वो शक्लें बना के वहाँ करते। इससे लगता है कि उनकी मेंटलिटी क्या है, वो उसका सपोर्टर्स के साथ नहीं। लेकिन अगर रियल एडवोकेट अखलाक अहमद चौहान ने यूटी और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने किए गए वादे को पूरा करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम सरमा की वजह से सर्दी हो जाएगी। ताहम इससे कबल कलाबन में लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा ख़ानदानों को जगह की निशानदही करते हुए मकानात तामीर कर दिए जाएंगे, ताकि ये अफराद सर्दी और बारिश में बेहतर ज़िंदगी अपने घरों में गुजार सकें। तो मेरी ये ऑनरेबल सीएम साहब से और यूटी गवर्नमेंट से, और मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी जो है ये ज़रूर अपील रखूँगा कि जनाब आप एक प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर जो है इन फैमिलीज़ को बना करके, चाहे वो एक बैरक की शक्ल में ही हो या दो कमरा की शक्ल में हो, तो वो बना करके दे करके इनको जो है इन सर्दियों से फ़िलहाल बचाया जाए। जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2024-2027 के तहत तश्कील दी गई स्क्रीनिंग कमेटी का पहला इजलास जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़िद हुआ। इसकी सदारत सेक्रेटरी सनअत व तिजारत और डायरेक्टर JKEDI खालिद जहांगीर ने की। इजलास में सीड फंड के लिए मौसूला 193 दरख्वास्तों में से 101 अहल दरख्वास्तों का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर खालिद जहांगीर ने कहा कि हुकूमत इख्तरा और एंटरप्रेन्योरशिप के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। आलमी यौम क़ल्ब यानी हार्ट डे के मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोबे अमराज क़ल्ब की जानब से एक वाकथॉन का इनक़ाद किया गया। इस प्रोग्राम में माहिर अमराज क़ल्ब GMC के तलबा और मकामी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने के पैगाम को आम किया गया। इस मौके पर GMC की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब ने अमराज क़ल्ब पर रोशनी डाली। कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हो, अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हो। चलना इम्पॉर्टेंट है, दौड़ना इम्पॉर्टेंट है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल को ना करना है, अल्कोहल और स्मोकिंग को छोड़ना है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट को भी छोड़ना है, और स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए चलना बहुत अच्छी बात है। लाइफ में स्ट्रेस आते जाते हैं, लेकिन ऐसा स्ट्रेस नहीं लो जिससे हार्ट पे असर पड़ेगा, क्योंकि देखा गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड हार्ट डिजीज़ से ज़्यादा लोग मरते हैं जो हम कंबाइन करेंगे लंग और कैंसर डिजीज से। अगर लंग डिजीज और कैंसर डिजीज से 20 लोग मरते हैं, सिर्फ हार्ट की डिजीज़ से भी 20 लोग मरते हैं। सो ऐसी कुछ डिजीज़ जो हार्ट की है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर सकते हैं। सो ये एक मैसेज है हमारे यहाँ लोगों के लिए कि हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए जो अर्ली डेथ्स होती हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। 90वें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सतह की 3 रोज़ा सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप में श्रीनगर में अख्तिताम पजीर हुई। ये मुकाबले सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें यूनियन टेरिटरीज़ के मुख्तलिफ अजला से खिलाड़ियों ने शिरकत की। अख्तितामी तकरीब में मिशन डायरेक्टर नाज़िम ज़िया खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में सॉफ्ट टेनिस के फ़रोग़ के लिए मुंतज़मीन की काविशों की सताइश की, जबकि इस मौके पर मुनसिफ TV को कवरेज के लिए एजाज़ से भी नवाजा गया। और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस सॉफ्ट बॉल टेनिस चैम्पियनशिप में, उनको अवार्ड्स दिए, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। इंकरेजमेंट फॉर द चिल्ड्रन, इंकरेजमेंट फॉर अ न्यू स्पोर्ट, एक नई स्पोर्ट है जिसको इनकरेज किया जा रहा है। तो बच्चों को एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्पोर्ट्स को चूज़ करें। वो कोई भी स्पोर्ट चूज़ करें जिसमें भी उनको इंटरेस्ट है। स्पेशली अगर रैकेट स्पोर्ट्स की बात करें, हमारा लॉन टेनिस, सॉफ्ट टेनिस और भी नए रैकेट स्पोर्ट्स आ रहे हैं,
दिस इज अ वेरी फन लविंग गेम एंड आई थिंक बच्चे ये सिर्फ अकेले नहीं एंजॉय कर सकते, अपनी फैमिलीज के साथ खेल सकते हैं। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मतलब लगातार गोल्ड लेते लेते बहुत ही गर्व हो रहा है खुद पर, और जम्मू का नाम रोशन करते हैं। पास जितने सालों से मैं खेल रही हूँ, अब बहुत ज्यादा बच्चे आने लग गए यहाँ पर, बहुत डेवलपमेंट हो रही है इस गेम में बहुत। कुपवाड़ा में खवातीन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज के कुपवाड़ा टेरियर्स की जानिब से नॉर्थ कश्मीर वुमेंस T10 चैम्पियनशिप 2025 का आगाज़ हुआ। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों की 240 खिलाड़ी शरीक हुई। इफ्तिताही मैच में रॉयल स्टार लोलाब ने हंदवाड़ा टाइम्स को 46 रन से हराया और मरियम नबी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। दूसरे मैच में WC में कुपवाड़ा के PS कुपवाड़ा को बड़े फ़र्क से शिकस्त दी। कमांडिंग अफसर कुपवाड़ा ने खिलाड़ियों के अज़्म और हिम्मत को सराहा। जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इंडियन आर्मी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया गर्ल्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए वो पार्टिसिपेट कर पाए। मैं अपने स्कूल का नहीं बोलूँगी, हर एक स्कूल में फीमेल्स को अप्रिशिएट करने चाहिए ताकि वो आगे जाके पार्टिसिपेट करें। मैं इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के मैच के लिए। मेरा नाम अंजुमन है, मैं JS से हूँ। तो जो हमारा जो आज मैच है, हमारा असली मैच जो 1 अक्टूबर से है, जो हमारा ये मतलब हमें एक ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमें मिली है इंडियन आर्मी की तरफ से, हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम पब्लिक मॉडल स्कूल मुनाद गफान मुंजवा ने समाजी कारकुनों के साथ मिलकर सफाई मुहिम के साथ मुनशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम का इनकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा और मकामी कम्यूनिटी को नशावर अशिया के मुज़र असरात, सेहत और माशरे पर इसके असरात और एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत के बारे में आगाह करना था। मुकर्रिरीन ने नौजवानों को मुनशियात की लानत से बचाने में ख़ानदानों, स्कूलों और माशरे की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी पर जोर दिया। आज अगर हम अपनी सोसाइटी में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इंक्लूड हो रहे हैं, जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है, रिलेशनशिप्स को, फैमिलीज़ को, इवन फ्यूचर भी इससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, क्योंकि माँ बाप को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने चाइल्ड पर। तो जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स में, और जो एक मानो एक वबा ही है वो जो सुसाइड आम होने लगा है। उस सिलसिले में बात हमने बच्चों को आज उस चीज़ की अवेयरनेस दी कि उससे क्या। CRPF की 92 बटालियन वडोरा ने PD हंदवाड़ा की 20 तालिबात के लिए 6 रोज़ा भारत दर्शन टूर कामयाबी के साथ मुकम्मल किया, जिसके तहत तालिबात ने दिल्ली, आगरा और मुंबई के तारीखी व सकाफती मकामात का दौरा किया। इस सफ़र का मकसद तलबा को मुल्क की सकाफत विरसे से रोशनास कराना और उनमें कौमी फ़ख्र व अमन के जज्बे को फ़रोग़ देना था। ये जो हैं बाहर जाएं, बड़े शहर को देखें, वहाँ के सोसाइटी में उनके रहन सहन को देखें और डेवलपमेंट को देखें और अपना जो उनका जो अपना ड्रीम है उसको बड़ा करके लौटें। मतलब एक ग्रुप को ज़्यादा दिन देने की बजाय ये चाहूँगा कि मैं 2 ग्रुप को इसी उसमें भेज सकूँ, सो दैट। शिमाली कश्मीर सोपोर के तजर शरीफ जंगीर में इंतज़ामिया की जानिब से एक आउटरीच प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर अवाम ने अपने मसाइल इंतज़ामिया के सामने पेश किए। लोगों ने पीने के पानी की किल्लत, सड़कों की खस्ताहाली और दीगर मसाइल को पेश किया और इंतज़ामिया से उनकी मुश्किलात को दूर करने का मुतालबा किया। कोशिश करेंगे कि आने वाले डिमांड्स को रिजॉल्व करें। कुछ डिमांड्स थोड़ी लार्जर नीड्स की, जैसे जहाँ कोई लंबी रोड चाहिए, उसमें कोशिश करेंगे आने वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स यूटी कैपिटल्स उसमें इंक्लूड करें, सो दैट उनके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी हम देखें। सारे जो नए कॉलेजेस हैं, स्पेशली बारामूला में जब बात करें, नए कॉलेजेस 17-18 से चल रहे हैं, उसमें इशूज़ हैं क्योंकि एक तो स्टाफ की भी कमी है, दूसरा उसमें जैसे आपने कहा कि फंडिंग भी कम है। तो उसमें हायर एजुकेशन के साथ ऑलरेडी टेकअप किया है, नॉट जस्ट मुंबई के कॉलेज है, आपको पता है डिग्री कॉलेज सिंधुरा में भी है, तो उसमें गवर्नमेंट के साथ हमने टेकअप किया कि कुपवाड़ा पुलिस ने ज़िला भर में सिम कार्ड्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। इस मौके पर तमाम पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्टों में सिम कार्ड्स फरोख्त करने का रिकॉर्ड्स और कस्टमर वेरिफिकेशन को चेक किया गया ताकि जाली सिम कार्ड जारी करने को रोका जा सके। पुलिस ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो सिम कार्ड मुकम्मल तस्दीक के बाद ही जारी करें। किश्तवाड़ के मारूफ समाजी कारकुन और म्यूनसिपल काउंसिल ज़िला किश्तवाड़ के साबिक़ चेयरमैन सज्जाद अहमद नजार के इंतकाल के सिलसिले में किश्तवाड़ इस्लामिया फरीदिया हाई सेकेंडरी स्कूल के अहाते में एक ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद हुआ।
جس کی صدارت وقف بورڈ کے ایڈمنسٹریٹر فردوس احمد وانی نے کی۔ اجلاس میں اسکول کے پرنسپل سمیت ائمہ مساجد اور علماء دین کے علاوہ سیاسی و سماجی قائدین نے شرکت کی۔ مرحوم کی مغفرت کی دعا بھی کی گئی۔ کاروان ختم نبوت انٹرنیشنل کا ایک اہم اجلاس اور شوپیاں میں منعقد ہوا، جس میں وادی کی اہم شخصیات اور تنظیم سے وابستہ ذمہ داران نے شرکت کی۔ یہ اجلاس سربراہان کاروان ختم نبوت انٹرنیشنل مولانا مفتی مدثر احمد قادری کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں صدر ضلع اننت ناگ مولانا محمد ایوب پڈر، نائب صدر محمد نعیم، سیکرٹری محمد اکبر اور دیگر اراکین و کارکنوں نے شرکت کی۔ وائی پورہ لانگیٹ میں ایک خاتون پراسرار حالت میں جاں بحق ہو گئی، جبکہ اہل خانہ نے الزام لگایا کہ ان کا قتل کیا گیا۔ اہل خانہ نے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ اس دیتو انصاف امیک پولیس ست بالکل کاپریٹ کران، قانون ست بالکل کاپریٹ کران، یہ قانون کر بالکل امن ست اس دیتو انصاف امیک۔ چونکہ ام برو ڈومیسو والے ہز گرس مز گژھان مار پیٹ میں ہز گرس مز گژھان مگر مار پیٹ وز رات قتلس پہ۔ یسان کہ ہم پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اسی وقت جو ہے کارروائی شروع کی ہے، ہم اس کا شکر گزار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تیز کارروائی کی جائے، صاف شفاف انویسٹیگیشن کی جائے گی اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ہم وادی کشمیر میں غیر قانونی کانکنی نے قدرتی وسائل، آبی ذخائر اور زراعت کے شعبے کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ وہ وادی جو کبھی اپنے صاف و شفاف اور وافر آبی وسائل کے لیے مشہور تھی، آج انہی وسائل کی بربادی کے باعث پینے کے پانی کی قلت سے جوجھ رہی ہے۔ پیش ہے سلسلے میں خاص رپورٹ دیکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ ماہرین اور مقامی باشندوں کے مطابق غیر قانونی کانکنی نے نہ صرف دریاؤں اور ندی نالوں کے قدرتی بہاؤ کو متاثر کیا ہے بلکہ زراعت اور باغبانی کے شعبے کے لیے بھی بڑے مسائل کھڑے کیے ہیں، جن پر وادی کی اکثریتی آبادی کا روزگار منحصر ہے۔ اس سال زرعی سرگرمیوں کے عروج کے موسم میں کئی کسانوں کو آبپاشی کے لیے پانی دستیاب نہیں ہو سکا، جس کے باعث انہیں اپنی زمینیں بنجر چھوڑنی پڑی۔ کسانوں نے اس بحران کی بڑی وجہ ندی نالوں میں غیر قانونی ریت نکالنے کو قرار دیا۔ وادی کے سب سے بڑے آبی منبع دریائے جہلم کی حالت بھی غیر قانونی کانکنی سے ابتر ہو گئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حد سے زیادہ ریت نکالنے کی وجہ سے دریا کئی جگہوں پر ندی کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے آپ دیکھو کوئی غریب خاندان اس سے ریت کی گاڑیاں نکالتا تھا اور بیچتا تھا اور اپنے گھر کی روٹی 2 وقت کی روٹی کما کے رکھتا تھا، مگر آج آپ دیکھیں آج ایک آدمی کے پاس جس کو پتہ ہی نہیں تھا ریت کیا ہوتی ہے، اس نے بھی آج 4-5 ناویں لائی ہے اور اس نے آدمی لگائے ہیں، باہر کے آدمی ہے چاہے کشمیر کے ہو، اس نے ان غریب خاندانوں پہ ڈاکہ ڈالا، ان کی روزی روٹی پہ ڈاکہ ڈالا جنہوں نے آج ٹھیکے پہ یہ ناویں رکھی ہے۔ ضلع پلوامہ میں نالا رامبیارا، نالا رومشی، دریائے جہلم، کیریواس اور پتھر کی کانوں سمیت دیگر مقامات پر مائننگ مافیا رات کے اندھیروں میں معدنیات کی لوٹ مار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ محکمہ ارضیات و کانکنی نے گزشتہ کئی ماہ کے دوران غیر قانونی کانکنی میں استعمال ہونے والی سینکڑوں گاڑیاں اور بھاری مشینری ضبط کی اور خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے، لیکن غیر قانونی سرگرمیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ کاکاپورہ اور مضافاتی علاقوں کے مکینوں نے حکام سے فوری توجہ کی اپیل کی اور کہا ہے کہ دریائے جہلم کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ پرشاسن یا ہم سرکار کہیں گے، جو انہوں نے وہ ایک ڈپارٹمنٹ رکھا ہے مائننگ کا، وہ اس میں سے رائلٹی ان سے وصول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کریں، اللہ بہتر جانتا ہے اور دوسرا کون سا مسئلہ ہے، لیکن اس سے پورے ریور بینکس اور جان مال پر ایک بنائی ہے، مصیبت بنائی ہے۔ ہارٹیکلچر ایگریکلچر ہی نہیں، اس سے تو مال و جان کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ یہ دریا سکڑ کے ایک بالکل ندی کی شکل اختیار کرے گا۔ مقامی باشندوں کا مطالبہ ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور دریائے جہلم پر غیر قانونی قبضہ فوری طور پر روکا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دریائے جہلم کی بحالی کے لیے
ترجیحی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے گئے تو وادی اپنے سب سے بڑے آبی منبع سے محروم ہو سکتی ہے۔ ضلع پلوامہ سے منصف ٹی وی کے لیے سید عادل مشتاق کی رپورٹ۔ آپ کو رکھے باخبر، دیکھیے منصف ٹی وی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اسکرین پر دیا گیا بٹن ضرور دبائیے۔